Habol pa yan ha. With a C, with a C, with a C, 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 with a H, with a H, with a H. Claudio, di na pa. Kasi ka sa team sa come on, baby. 1, 2, 3, go. Come on, baby. Let's go, pinampas. Running for the position of grade 7 representative, please vote for me and my other companion in this government election. Okay, nako, long. Ay, short na yan. Short speech. You know, guys, I'm not perfect in your eyesight. Hindi ako perfecto. Okay? But I will do my best para matugunan akong obligasyon din sa eskwelahan. Gusto na akong mutabang sa mga teachers o sa mga classmates na ko. Sa mga schoolmates na ako, gusto ko mutabang. Gusto na akong, amo kang paglingkuran kamo. So, pupunta ko nga, butuhan ko ninyo and supportahan ko ninyo hantod sa EDSA campaign. So, I wish that you will vote me and support me in the EDSA campaign. So, once again,